पूरा विशाखापट्टना रे पहुँची गलु राति 11टा टाइम हो गलानी एटा हमर ए ट्रेन भुवनेश्वर कोणार्क एटा थिला कोणार्क ट्रेन नाटा थिला विशाखापट्टना टाइम बर्तमान देखिए गले 22:45 पूरा 22:45 रे आसिक पहुँची गलु ये भाया स्टेशनटा आम सब ग्रुप पूरा ओल्ल पूरा मजा मस्ती कले सब सब आम ग्रुप में आसिले पे 8-10 जन पाखापाखि आसीलु आम विशाखापट्टना पूरा पहुँच गलु आसिक एक्सप्रेस कोणार्क यहाँ हूँ विशाखापट्टनार ये प्लाटफर्मटा यपटे आम आसिक राति बर्तमान 11टा एपटे अच्छे 22:50 हो गला आसिक पहुँचलु ठीक अच्छे काली राति रे आसिक पूरा ये गोटे रूम मिलगला ये रूमटा नहीं आम ये रूम थिला भल अच्छे रूमटा 3-4टा टोकाटी सेंटर छुआ अच्छा आ पूरा राति सारा पूरा मजा है कौन कौन मजा है राति रे दारू फारू पी आई ना आज राति देखिया कौन कौन मजा है आ रूमटा तो भल अच्छी एते भी खराब नहीं हैला एई भलिया रूमटा अछि लैट्रिन बाथरूम फोन टाइप पड़े काम करू नथिला ठीक अछि आ एसी रे तो चाली छि ऊपर पैसा बंद कर दे हां ठीक एटा बर्तमान आसिक एटा होटेल इलाइट इन एटू बाहर को ऑटोटा पळे आसिला हमर एपटे हैला ऑटोटा एटा बहुत समय पर आसिक रिजर्व करा हैला ऑटोटा पळे आसिला तो जीवा फाइनली आगु जीवा देखिबा कोन कोन जगह आज देखिया को मिलुची आ मार्केटटा तो एई भलिया देखिया को पूरा हैला एटा होय तांगर मार्केट एई रोड रे हमें नेइतिलु होटेलटा होटेल इलाइट इन थिला यपटे सीमांचल पहुँची गलु यपटे से मंदिर अच्छी देखी पारे पछार पूरा अच्छे मंदिर तो भितर को मोबाइल फोबाइल अलाउ ना ये रखीदे गाड़ी पार्किंग यपटे जो अच्छी आमर ये टाटा सुमोटा एपटे देखा ये टाटा सुमोटा बुक करके आसीलु 1000 टଙ୍କା नेला टाटा सुमो बुक करने मात्र 4-5 किलोमीटर हम कि बहुत पहाड़ फाड़ उठिकी आसिया पड़ा आ लोक भी प्रबल अच्छा है देखी पारे पूरा भ्यूटा ये देखा मंदिरटा पूरा मो पछरे ठीक मो पछरे मंदिरटा अच्छी एबे तो मोबाइल थोईदेवा मोबाइल थोईदे देखा देखा मंदिर टे दर्शन करवा आसवा आसला पर देखा एपटे मार्केट अच्छी भोग मार्केट सेपटे अच्छी पूरा है भोग मार्केटा ठीक अच्छे आठ भोग भोग जब नबार अच्छी नहीं जावा ना पछरे तो आमर अच्छी सेपटे बुलेकी पलैया यहाँ पूरा पार्किंग प्लेसटा अच्छी एपटे है एपटे गाड़ी नहीं आसिले एपटे सब गाड़ी पार्किंग है गाड़ी पार्किंग है आम गाड़ीटा यपटे पार्किंग थिला आईटा हूँ मंदिरटा टिके जूम कर देखिए मंदिर जावाई तो 100 टंकिया टिकेट अच्छी आ 300 टंकिया टिकेट अच्छी बट बहुत बड़ लाइन लगी टाइम 12टा होगा मंदिर भी बंद अच्छी 12:30 खोलला देखा आमर पाली पड़ुची कि ना सेटा भी देखा पड़ो ठीक अच्छे एपटे यहाँ हूँ आमर कौ मंदिर आम आसते यहाँ नरसिंह मंदिर ना नरसिंह मंदिर यहाँ गोड़ हाथ पूरा पोड़ी जाते खरा हो ठिया है फोटो उठा भारी मुश्किल पिचु पूरा तातिकी तरली लाइन यहाँ पूरा पार्किंग प्लेस थिला खरा एत जोर हो पूरा गोड़ हाथ पूरा पोड़ी जाऊँगी सरीगला बर्तमान ये
ଖାଇବା ସରିଗଲା ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ବାହାରିବା। ଏଇଠି ହୋଟେଲଟା ଭଲ ଥିଲା ବଟ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଏଇ ହୋଟେଲଟାରେ ଖାଇଲୁ। ତ ଏଠି ଖାଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ୍ ଥିଲା, ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଅଧିକ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ସି ବିଚ୍ ଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଦେଖିବା। এইটা ଥିଲା হোটেলটা, এইটা পুরা হোটেলটা ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ଆମେ ପୁରା ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ମାର୍କେଟ ଥିଲା ହେଲା। Welcome to our mini vlog. ହେଲା ସବୁକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ତୁ ମାଡ଼ ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ପଳେଇଲା ଏଇଟା କୋଉ ସି ବିଚ୍? ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସି ବିଚ୍, ଋଷିକୁଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ଦେଖାଯାଏ। ଯାହା ବହିରେ ଯାହା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ୍ କୈଳାସଗିରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର 10 रुपया। ତାପରେ ରୋପ୍ ୱେର ଟିକେଟ୍ ହେବ, ରୋପ୍ ୱେର 150 ଟଙ୍କା ଅପ୍ ଡାଉନ୍। ରୋପ୍ ୱେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ଯିବା ଆଉ। କ'ଣ ଖାଇବୁ କହୁନୁ? ନଳି ଖାଇବ? ଆଣେ ନଳି। 20 ନଳି 20 रुपीस। Hey 20 ଏଇଟା ପୁରା ରୋପ୍ ୱେ ଉପରୁ ପୁରା ଭିଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସି ବିଚ୍ଟା ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏତେ କ୍ଲାରିଟି ବି ଆସୁନି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଉପରୁ ପୁରା ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଝିଅଟା ତ ବେଶୀ କଥା କରୁଛି। ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଠି ରୋପ୍ ୱେଟା ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆସିକି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ରୋପ୍ ୱେରେ ବସିବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋପ୍ ୱେଟା। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇ ଆସିକି ରୋପ୍ ୱେରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ରୋପ୍ ୱେରେ ବସିଛୁ ଏଇଟା, ଆଉ ଭାରି ଡର ବି ଲାଗୁଛି, ମଜା ବି ଆସୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଡ୍ରୋନରେ ବସିକି ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମଜା ଆସୁଛି ନା ପୁରା। ଏମିତି ହଲି ଗଲେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ନା। ବହୁତ ଉପରକୁ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଭିଉଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ରାମ ଦୋଳିରେ ଆମେ ବସିକି ଆସୁଛୁ। ଏକୁଟିଆ ଗଲେ ଡର ଲାଗିବ ନା, ପୁରା ଛାନିଆ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯାଉଛୁ ଜଣା ବି ପଡୁନି, ମାନେ ଏମିତି କଣ ଏଇଟା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସିକି ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା। ଫିଲିଂଟା ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆସୁଛି ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି, ହଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ। କୈଳାସଗିରି ପହଞ୍ଚି ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲା। କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି? 5:30 6:30 ହେଇଗଲାଣି କୈଳାସଗିରି ପହଞ୍ଚି। ତ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆସିକି କୈଳାସଗିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଟା ଆଜି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ବୁଲି ଦେଇକି ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୈଳାସଗିରି। ଆସିକି ଫାଇନାଲି କୈଳାସଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପାଖକୁ ଯିବା ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କୈଳାସଗିରି। ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି।